नाज़रीन, बड़ा मुनफरद सा आज टॉपिक है इबादत का तसव्वुर। यानी जो हम इबादत करते हैं अपनी नमाज़ों के ज़रिए, अपने तक़वे के ज़रिए, अपने रोज़े रखते हैं, हम हज करते हैं, उम्रे अदा करते हैं। तो इबादत का सही तसव्वुर क्या है? यानी इबादत जो है कौन-सी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और कौन-सी इबादत जो है वो ज़ाया हो जाती है। राय हर किसी की मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको अपनी राय दूँगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये हकीकत है या ये अटल हो गई है। ये मेरा एक ज़ाती जो मेरी स्टडी के मुताबिक है, मैं वो अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूँगा कि इबादत में जो है किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दो तरह की इबादत हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर ज्यादातर। एक है जिस्मानी इबादत, एक है रूहानी इबादत। जिस्मानी इबादत और रूहानी इबादत का जाहिर है आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से डायरेक्ट ताल्लुक है इसका। जब आप जिस्मानी इबादत करते हैं, फर्ज करें आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो रूहानी तौर पे आप अल्लाह ताला के साथ जुड़े होते हैं। सिर्फ रूहानी इबादत में आपके अज़कार हैं या आप जो है वो आपके सोचने के अंदर जो इबादत हैं वो मैटर करती हैं। और जो सिर्फ जिस्मानी इबादत है वो जैसे मैंने रोज़ा बताया या नमाज है, हज उम्रा है, ये इसमें आपका जिस्म जो है वो शामिल हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे पैदा होती है, मसला कहाँ पे पैदा होता है? जब जिस्मानी और रूहानी रब्त आपस में ना रहता हो। यानी आप जिस्मानी तौर पे तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे आप कहीं और हैं। क्वांटिटी तो है, यानी मिकदार तो हो रही है, क्वालिटी नहीं है। और इस्लाम के अंदर आप लोग जानते होंगे कि क्वांटिटी, मिकदार मैटर नहीं करती, लेकिन क्वालिटी करती है कि खालिस कितनी है इबादत, आपकी इबादत में खुलूस कितना, आपकी इबादत में दिखावा तो नहीं है, रियाकारी तो नहीं है, आप किसी से गर्ज के लिए तो नहीं कर रहे, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे। ये चीज बड़ी मैटर करती है। और इबादत के म्यार में यही सबसे अहम चीज है जो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब आप के अंदर एक क्वांटिटी आ जाती है, मिकदार आ जाती है। फर्ज करें आप 20 नवाफिल पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर खुलूस नहीं है, उसके अंदर वो लगाओ या वो खुशू खुजू, खुशू खुजू मतलब वो कंसंट्रेशन, वो तवज्जो नहीं है जो एहसान के तौर पे अल्लाह ताला बयान करते हैं कि आप इबादत ऐसे करो कि जैसे आप अल्लाह ताला को देख रहे हो या अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। इसको खुशू खुजू कहते हैं। वो अगर ना हो तो वो इबादत जो 20 नवाफल आपने पढ़े हैं वो खाली। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा 2 नफल पढ़ता है या 4 नफल पढ़ता है, वो खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, वो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट लिंक के साथ पढ़ता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो किसी के ऊपर वजन नहीं डाल रहा, वो किसी गर्ज से नहीं पढ़ रहा, वो खालस अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ रहा है, वो खालस अपने किसी मकसद के लिए पढ़ रहा है। तो वो 4 नफल या 2 नफल ज्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में अहमियत रखते हैं बजाय कि उन 20 दिखावे के नवाफिल से, उन नवाफिल 20 नवाफिल से जिनमें आप अपने सिर्फ जिंदगी के हिसाब किताब करते हैं। या आप ये समझते हैं कि ये 20 नवाफिल पढ़ के मैं किसी को बताऊंगा तो उस पर मेरा रोब पड़ जाएगा, या मैं इन 20 नवाफिल को अपनी एक एसेट के तौर पे, यानी एक वार के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं ये इतना इबादत गुजार हूं तो लोग मेरी इज्जत करें। ऐसे इज्जत दुनिया में तो शायद मिल जाए, लेकिन मैं आखिरत के हवाले से, रूहानी हवाले से बात करना चाह रहा हूं कि रूहानियत के अंदर ये जो है मामला वो काउंट नहीं होता, ये किसी गिनती में नहीं है। जब आपने एक आलिम को एक जाहिद पे क्यों फजीलत दी गई थी? आलिम जो है इसके पास इल्म है, लेकिन जाहिद जो है वो इबादत गुजार है। अब आलिम जो इबादत करेगा उसको वो पता होगा वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास इल्म है। लेकिन जो जाहिद इबादत करेगा
وہ صرف عبادت کرے گا، وہ مشقت کرے گا، یعنی وہ اپنی باڈی کی پریکٹس کر رہا ہے. تو وہ جو کر رہا ہے زاہد وہ کوانٹٹی ہے، لیکن جو عالم کر رہا ہے وہ کوالٹی ہے. ظاہر ہے اس کے پاس علم ہے، اور وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرفارم کر رہا ہے نا، اس کو پتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی ریل چل رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن زاہد عبادت تو کر رہا ہے، وہ آدھا عبادت کا حصہ کر رہا ہے، آدھا جو علم کا حصہ تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ علم لینے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں رکھتا ہے. اس لیے عالم کو زاہد کے اوپر فضیلت دی گئی، کیونکہ وہ ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹو پہ کرے گا، یعنی وہ اس کا حق ادا کرے گا. وہ روزہ رکھے گا تو اس کو پتا ہوئے گا میں روزہ کے اندر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، مجھے کن چیزوں سے روکا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ظاہر روزہ تو رکھے گا، لیکن اس کو ان باریکیوں کا نہیں پتا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی. وہ اپنے پورا دن بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، لیکن وہ بھوکا پیاسا ہی ہوگا. اس روزے کا اس پہ وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک عالم پہ ہوگا. تو اپنی عبادات کے معیارات مقرر کریں، کم کر لیں، اچھی کر لیں. بتانے سے بہتر ہے کہ اس کو صرف اسی ہستی کو بتایا جائے جس کے لیے کر رہے ہیں، یا اس کو جس نے آپ کو اس کا اجر دینا. باقی کوئی بندہ آپ کو اس کا اجر نہیں دے گا. ہاں، لوگ آپ کو آپ کے سامنے تعریف کریں گے، وہ لوگوں کے سامنے بولیں گے، آپ کو اپریشیٹ بھی کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی پشت کے پیچھے وہ یہ بھی بولیں کہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ میری عبادت کا لیول کیا ہونا چاہیے اس ہستی کی بارگاہ میں جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر سے وہ دکھاوا ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی چیز کا دکھ نہیں رہے گا. آپ خوش بھی رہیں گے، آپ مطمئن بھی رہیں گے، اور پھر کائنات کی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گی، کیونکہ آپ نے جو عبادت کی ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، اور آپ نے پازیٹیو ہو کے کی ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کی. اور آپ نے ایک کوالٹی کو پریورٹی دی ہے، یعنی آپ نے خلوص نیت کو آگے رکھا ہے بجائے کے تعداد کے. تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ آزما کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا فرق پتہ چل جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. کمنٹس میں آپ لوگ اظہار کر سکتے ہیں. یہ ایک میرا اوپینین تھا، میرا خیال تھا جو آپ سے میں نے شیئر کیا عبادات کے معاملے میں. کوئی اس سے بھی اچھا آپ کے ذہن میں اگر خیال ہو یا اس سے بھی اچھی بات ہو تو کمنٹس میں لازمی مجھے گائیڈ کریے گا. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.